बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो को आज वीडियो आप इम्पोर्टाट वीडियो एक खास वीडियो यही वीडियो साधारणतः मुझे कहबी तृतीय श्रेणी आपण एफएलएन असेसमेंट ट्रैकर को किपर प्रस्तुत करेंगे और तार रजिस्टर किपर मेंटेन करेंगे और तापर कहबी मौलिक साक्षरता मौलिक संख्या ज्ञान जो दक्षता नेबे और तार सब पॉइंट गुड़ाक नेबे कौन कौन नहीं आप ट्रैकर प्रस्तुत करें किपरि भाव में केबे यही ट्रैकर को व्यवहार कर फॉर्मेट फिलअप करेंगे से विषय में आपको सूचना देवी तो वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व कही रखुच्छी जदि आपने प्रथम थर पर चैनल को विजिट करुँच चैनल को सब्सक्राइब करना तले लिखा सब्सक्राइब बटन को दबाई सब्सक्राइब करूँ और सहित बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल यह चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपन पाखे आगे पहुँची पार तो शिक्षक शिक्षयित्री बंधुगण निश्चित रूप से गोटे लाइक कर दिंतु तो चलतु एवं जावा आम केटिकी ना बर्तमान आम जा हूँ ट्रैकर को किपरि भाव में आम प्रस्तुत करें आपण मानकर ट्रैकर तो साधारणतः जो ट्रैकर आम प्रस्तुत करवा से क्लास 3 उपर आम प्रस्तुत करवा तो क्लास 3 रे मुझे देखा बर्तमान देखूँ आपणकर क्लास 3 रे आसीगला यहाँ तृतीय श्रेणी रे ट्रैकर आसीगला यहाँ हूँ आपणकर मौलिक साक्षरता उपर देखूँ केतटा नियाई आपणकर दक्षता गुड़ा केतटा नियाई देखूँ एवं ये साधारणतः नियाई मौलिक साक्षरता तृतीय श्रेणी उपरे गोटे मौखिक भाषार विकास डिकोडिंग पठन बोधगम्यता लिखन चारिटा दक्षता पर नियाई और तार सब पॉइंट गुड़िक ये दिखाई तो ये रजिस्टरटा को आपको खातार मेंटेन करने पड़ो कारण खातार मेंटेन न कले आप सीआरसीसी को अन्य मानक दे पारे ना तो गोटे खातार करेंगे और ये क्रमिक संख्या प्रथम आपण रहा पिलामानकर 1 2 3 4 आप क्रमिक संख्या आप पिलामानकर दे पारे जिते क्रमिक संख्या एवं तापर आपण मानकर रहिला शिक्षार्थीर नाम सेठी देबे एक पर शिक्षार्थीर नाम से जगार देबे आपण माने एवं शिक्षार्थीर नाम एठी दउचंदे एई जगार एवं तापर आसीबे गुटे गुटे पॉइंट को तो आसंतु गुटे गुटे पॉइंट गुडी को मु आपन कहूची गुटेला मौखिक भाषार विकास जो अछि आपण मन रखंतु ए जिंस बंद शुणंतु कारण निजे मध्य नॉलेज पे निहाते मन रखिबा दरकार समस्त तो पीडीएफ पाइथिबे किंतु समस्त एटा देखिबा द्वारा किछि किछि जिंस आपनकर माइंड को आसी जिवो तेणु मौखिक भाषार विकास जो रही तार प्रथम पॉइंट हूँ गप और कवितार थिबा धारणा को धारणार सार कथा कहीपरुची जदि पिलाटी कहीपरुची तेबे ताको ठीक मारिबे तेणु गप कवितार थिबा धारणार सार कथा कहीपरुची द्वितीय पॉइंट रहा असंपूर्ण गप को से संपूर्ण करिपारुची और तार नामकरण करिपारुची गोटे खंडिया गप को खंडी गप को से कंप्लीट करिवो एवं तार ना दे पारिवो जदि ताको से कॉम्पिटेंस हासिल होती तृतीय है आनंददायक बा कौतिकिया गप बा कविता को स्वर रे उपयुक्त उत्थान पतन वेग और धारा प्रवाह सब वर्णना कर गोटे गपटर से शैलीटा को से उपस्थापन कर उत्थान पतन सहित एवं सी कौन कर गोटे कवितार स्वर उपयुक्त उत्थान पतन से कर वेग धारा प्रवाह सह वर्णना करिपारुची तेणु से हो पारे आनंददायक बा कौतिका गप बा कविता को स्वर उपयुक्त उत्थान पतन वेग धारा प्रवाह सब वर्णना से करिपारुची तापर आसंतु तापर पॉइंट को जीवा गप गीत संपर्क विभिन्न प्रकार प्रश्नर निर्दिष्ट मुक्त मुक्त उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर दे पारुची से गप बा गीतर संपर्कित विभिन्न प्रकार प्रश्नर कौन से दूचे ना उत्तर दे पार्थुव तापर पॉइंट तापर शेष पॉइंट हूँ प्रार्थना सभा और विद्यालय अन्य कार्य सक्रिय अंशग्रहण करुच्ची और आलोचनार अंशग्रहण करुच्ची तापर पॉइंट जदि सी कौन प्रार्थना सभा हो कि विद्यालय अन्य कार्य जदि सक्रिय अंशग्रहण करुच्ची आलोचनार अंशग्रहण करुच्ची से हम तार हूँ आउ गए पॉइंट बुझीगला तो ये 1 2 3 4 5टा पॉइंट थी मौखिक भाषार विकास डिकोडिंग आसन देखा कौन कौन पॉइंट डिकोडिंग रखिए आप ट्रैकर समस्त अक्षर और मात्रा पढ़ी पार्ची प्रथम पॉइंट द्वितीय पॉइंट है अबना और मात्रायुक्त शब्द पढ़ी पार्ची प्रथम समस्त अक्षर मात्रा पढ़ला द्वितीय अबना और मात्रायुक्त शब्द पढ़ी पार्ची तृतीय रहा युक्ताक्षर और फलायुक्त शब्द पढ़ी पार्ची जदि ताने डिकोडिंग ठीक अच्छे तापर आसला पठन बोधगम्यता देखूँ ना पठन बोधगम्यतार आपण मानकर आसूची प्रथम जे बयस उपयोगी 8 ରୁ 10 वाक्य विशिष्ट 50 ରୁ 60 शब्द अपरिचित अनुच्छेद को धारा प्रवाह भाव पढ़ी पार्छ जदि 8 ରୁ 10ଟା वाक्य थी 50 ରୁ 60ଟା शब्द थी से अनुच्छेद को जदि से पढ़ी पार्ला तेबे से पठन बोधगम्यता होती गोटे अजणा अनुच्छेद देवे मुख्य चरित्र बा घटना बा विषय को पढ़ी बुझीपारुची से संबंध तथ्यभित्तिक मुक्त उत्तर प्रश्नर उत्तर दे पार्छ से द्वितीय पॉइंट तृतीय पॉइंट आसला विभिन्न गप कविता बा प्रसंग भाषार विभिन्न वैशिष्ट्य नामवाचक शब्द विशेष पद क्रियावाचक शब्द सर्वनाम विराम चिन्ह को चिन्हट कर लिखन
লিখନରେ ଆସିଲା ଶୁଣିକରି 2ରୁ 3ଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରୁଛି ଅଶ୍ରୁତ ଲିଖନ। ଶୁଣି କରିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି 2ରୁ 3ଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ସେ ଲେଖିପାରୁଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲିଖନର ନାମବାଚକ ଶବ୍ଦ ସର୍ବନାମ ଓ ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ନିଜ ଜୀବନ ଅନୁଭୂତି କଳ୍ପନା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାରୁ 5ରୁ 6 ବାକ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିପାରୁଛି। ଏଇଟା ଆସୁଛି ହେଲା ଲିଖନ ପରେ ଶୁଣିକରି 2ରୁ 3ଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରୁଛି ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ। ଲିଖନରେ ନାମବାଚକ ଶବ୍ଦ ସର୍ବନାମ ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛି। ନିଜ ଜୀବନ ଅନୁଭୂତି କଳ୍ପନା ସୃଜନଶୀଳରୁ 5ରୁ 6ଟି ବାକ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସିଏ ଲେଖିପାରୁଛି। ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ସିଏ କରିପାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଯିବା। ଯଦି ଏସବୁ କରିପାରୁଛି ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଯିବା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେବେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନାଁ ଲେଖିବେ ଏଇଠି, ଏବଂ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଓ ସ୍ଥାନିକ ବୋଧ ଉପରେ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ନା ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆକୃତିର ଧାର ଶୀର୍ଷ କର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଯଦି ସିଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିମାସିକ ଆକୃତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛି ଯଦି ସିଏ ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ମାତ୍ର ତାର ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟରେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ନା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ସଂଖ୍ୟା ଓ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ କହିପାରୁଛ ଲେଖିପାରୁଛି, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିପାରୁଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ସମାନ ବଡ଼ ସାନ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଥିବ। ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ତୃତୀୟ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସିଲା ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି, ଏ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ। କ'ଣ ନା ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ଯଦି କରିପାରୁଥିବ, ଇଏ ହେଲା ତା'ର ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇଠି ହେଲା 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ସରିଲା। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦକ୍ଷତାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ରଖିବେ। ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମେ ହେଲା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ କରିପାରୁଛି, যেটা 999 ମଧ୍ୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ କରିପାରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 999 ମଧ୍ୟରେ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି, ଏ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛି ଓ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି, ଚତୁର୍ଥ। ପଞ୍ଚମ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣକୁ ସମାନ ସମାନ ବାଣ୍ଟି ପାରୁଛି ଓ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି, ହେଲା ଚତୁର୍ଥ। ତାପରେ ଆସିଲା ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା, যেটা ମାନକ ଏକକ ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଲମ୍ବ ଓ ଦୂରତାକୁ ମାପି ପାରୁଛି, ଏ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ମାନକ ଏକକ ସରଳ ନିକେତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି, ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମାନକ ଏକକ ଲିଟର ମିଲିଲିଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି, ଇଏ ହେଲା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସପ୍ତାହର ଦିନ ବର୍ଷର ମାସ ଓ ଓଡ଼ିଆ ମାସର ଓ ଋତୁର ନାମ କହିପାରୁଛି ଓ ଲେଖିପାରୁଛି ଓ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସ ଦିବସ ଓ ତାରିଖକୁ ଚିହ୍ନାଇ ପାରୁଛି, ଅଧିବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରୁଛି, ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ। ସେଠିକୁ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ନୋଟ ଓ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରି ହିସାବ କରିପାରୁଛି ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି, ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ। ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ସମୟର ମାନକ ଏକକ, যেটা ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି, ଇଏ ଗଲା ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା। ତାପରେ ଆସିଲା ସଂରଚନା ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ସଂରଚନା। ତ ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାରେ ଗଲା ଯେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛି ନୋଟ ଏବଂ ତାର ରହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ ମୁଦ୍ରା 1 2 3 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଗଲା, 5ଟା ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଛି ଆଉଥରେ ନୋଟ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରି ହିସାବ କରିପାରୁଛି ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି, ଯଦି ଏଇଟା ହେବ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ସମୟର ମାନକ ଏକକ ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି, ଇଏ ହେଲା ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା। ତାପରେ ଶେଷ ଦକ୍ଷତା ଆସିଲା ଯେ ସଂରଚନା ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ଶେଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆକୃତି ଓ ଚିତ୍ର ଓ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ସଂରଚନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରୁଛି, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବା ଟାଲି ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ତଥ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିପାରୁଛି। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରୁଛି, ହେଲା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାକର ଯେଉଁ କରିବେ, ଏ ଟ୍ରାକରକୁ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି କରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଏଇଟା ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଗଲି ଯେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପଏଣ୍ଟର ଟ୍ରାକର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଟ୍ରାକରଟାକୁ କେବେ ହେଉଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ କେମିତି କରିବେ। ଏଇଟା ତ କରିଦେଲେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେବେ କରିବେ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଟ୍ରାକରଟି ସରିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର
हूँ प्रतिथर ट्राकरटी पूरण करने से सूचना आधार शिक्षण ट्राकरटा को आप 2023-24 शिक्षावर्षर समेटिव असेसमेंट 2 पर शिक्षादान शहीद प्रगति ट्राकर लिपिबद्ध करेंगे ए ट्राकर एवं आगामी शिक्षावर्ष 2024-25 प्रति मासरे ट्राकर गुड़िक पूरण करेंगे 24-25 प्रति मासरे ट्राकर पूरण करेंगे देखो रेजिस्टर गोटे हम पूरा तो चलित शिक्षावर्ष 2023-24 SA2 पर शिक्षार्थी शहीद प्रगति को ट्राकर लिपिबद्ध आपने करेंगे तो यहाँ आसतु देखिए यहाँ केपरि करुँच यहाँ देखो धरतु प्रथम आने देखले 5टा पॉइंट अच्छी कि 4टा पॉइंट तो मुझे मोट पिला संख्या 30 केते पिला आपंकर प्रथम पॉइंट को हासिल कर प्रथम पिला 20 पॉइंट हासिल कर 10 जन करना तो आप 20 जन लिखे 10 जन हासिल करना 6 यही पॉइंटा को आपंकर जो रहा प्रागणितिक पाख दूर हालुका अजन बड़ सान ना 18 जन हासिल कर 12 जन करना सर 15-15 एटी 13 यही आपण मैंने फिलअप करके उपरको देवे सीआरसी को ट्राकरटी फर्माटी फिलअप कर सीआरसी को देवे तो शिक्षक शिक्षयित्री बंधुगण आशा कर भिडियो को आपको निश्चय भल लगी निश्चित लाइक कर दिंतु और आज ये आगू आस गोटे नुआ रजिस्टर मेंटेन करेंगे नुआ भिडियो नहीं से पर्यटन मत दिंतु विदाय रोचे नमस्कार।